Mia Strangshalo, Panbua Panchayet Habanogo, Kebengnai Bodolni Ozama Haikeba, MLA on Mes de Borma. BJP by TIPRA Motha, Panchayet Seklaimani Manoti, Thangwi Naiwikha Yagulo, Tini Shangrong Shalo. MLA Chitta Ranjan, Hainohai, Thangwi Naiwikha, Komolpur Amsaini, Panbua Panchayet Habanogo. Oro Panbua ADC village Thangwi 12 তারিখো BJP সমর্থক রক অরনি যে লোকাল বড় রক ADC ভিলেজ কমিটি অফিসে থাঙ্গই বরক আরো যে হামলা খাইকা অবনো বেলাই চায়া কক অ হামলা খাইমানি আরো যে মানই রক সবাই হনই রাখা আং থাঙ্গি যাও নাই থাঙ্গাই অমতুই খাইয় অগণতান্ত্রিক অনৈতিক তাই তাই মানে বেআইনিভাবে কোনো জায়গা কোনো অফিস দখল খায়নি ADC ভিলেজ কমিটি যে আইন দङ ও আইন অনুযায়ী ইলেকশন উঙ্গইমানো ইলেকশন তাবুবো উঙ্গিয়াখো 2 বছর 3 বছর লাই দंखा ইলেকশন উঙ্গানি বাগৈ হাইকোর্টবো আবনো কেস লাইজাক हाईकोर्टनि रायथिनि फाइसिंनो फायनाय कमिटि इलेक्शन होननानै बागै बिया आबोनि सकां आइननि फाताराव थांगय केरंनि फाताराव थांगय ADC दखल खायनायनि बागै BJPनि जे बर'रक आइन सियावै अहाय खायमानि जाया ताई ताबुक जे ADC ভিলেজ कमिटि रायदानि बिसिंथि जे दंमानि आबोनि बिसिंथिखौ सामु ungnaय ungnaनि bonanglaय तेकायसा कक हंगाय ताबु ভিলেজ कमिटि ungmani yagulo sabo painai sao paya abone bisingti khlaise teusa ভিলেজ कमिटि ni je bini je कमिटि chongjaga nang o कमिटि rokse samung tangpinai fia ভিলেজ कमिटि ni nirbachan ungesa ADC हाफांनि रायदा बाय ভিলেজ कमिटि जे रायदा दंमोन रायदानि बिसिंथि ताबुक जे मनिटरिं बा नमिनेटेड जे कमिटि दंमोन अ कमिटिनि बिसिंनो सामु तांजागैबो दंगो माव मा तांजाकनाय अर जे ভিলেজ कमिटिनि जे रायदा दंमोन अब ভিলেজ कमिटि ADC एरियानि बिसिंगोनो आबोनो नांजागै दंगो आबो इनफोर्स आबो सामु नांगै दंगो ओ आईन चालू दंगो ओ आईन न राज्य सरकार मानियावै ओ आईन न नलियावै ओ आईन नि बिसिङाव तंयावै जदि चिनि साकावो चिनि बरकनि साकावो ADC बरकनि साकावो खोनादि तामबुंनि निरन्द बाबु खोनादि कोनो अफिसाव थायोय आं थानो आंखौ MLA लेदां ना MLA माने ना ताई मनो बांलादेशी विधायक के खबर बैठामो केरं खान चित्ता हाइके हिमेया माने केरं स्नांगरो हा आं सबायनो मान ताबो आं गंखां के ताबो नां लाफाथुनि गंखां सबायनो मान नि फै मानिया ऑफिसो भाई गलाई যদি কেবল অ্যাটাক থাকে আপনি বাগে বা আনতো কিন্তু আং থানামানি হেঙ্গাই নরমি অফিসো সবাই দেখা আবার ফটো কিছু না রাখা আবো নাই মানো নাই তুমি আবো লক দিছি দাও সাবো গাই লক লাইকা পুলিশ তাবো কথা আছে বুম রিতো নর এফআই লাইয়া নর অপরর সিনিয়া সুমো বসনা সর কস নুম গৈ কিন্তু নিনি যে তংনাই তাম বিনি বুমো মায়ারানি দাস সিনিয়া কেমন বছর মই বড় পোস্টিং তো 3-4 বছর কে তো কেমন সিনিয়া কে সাবর কাপড় নি ফানো ব মানবলে ব যদি অফিসনো ফাইমানো কে ও এলাকানি বড় না ব অবহাই অফিস নি যেটা এফআইআর কে একদম বাইনে মাংনাই কে যে অ্যাকশন নাই তিনি বরক যদি নরক যদি জায়গা হতে গায় থিনাঙ্গো কেমন নরক অফিস ফাই সবাই হয় অন্তত অফিস সবাই মানিয়া
অফিস সবাইকে ওখানে বিনি অঙ্গো মানে পানিশমেন্ট দङ আলাদা গান मा थांनाय बले ओंखाय बा जे मानतै जानो जत थायो अब तो हर फाइ खाया अफिस चलाकालीन से खाइबले ना ओंखाय अब एडीसी विलेज कमिटी एरिया साबनि अब एडीसी नि अब राज्य सरकारनिया अब कमिटी नि जे आइन दङ साबनि एडीसी नि ओंखाय नों बाइक लायो आइन दङ दुइ केबो अफिस दखल थायनाय मा अफिस दखल खालायदो मा होनो কোনো পার্টি নों जिसा पार्टी फान खायदो अफिस दखल खालायदो मा अफिस दखल खालायनिया ओ बुजिनो नांनाय बो बुजे आबो अफिस दखल खालायनो फायबा अबे खास जागा दे हा और गोबां मा खास जागायाव जों दङ थाब सरकार सायाबले ना हा आं सबायनो मान ताबो आं ngongkhang kay tabi nang lakat ni ngotri सबायनो मान नि नफि मानिया अफिसआव भाई लाय जदि केबो अटैक थाय के आबनि बागै बा आंतो किन्तु आं खानामानि हेंगाय नरनि अफिसआव सबाय जाखा आबर फटो किसिना रखा आबो नो नै मानो नाइ तुमि आबो लग दिसि दा साबो हां ओंखाय लक लायका पुलिस ताबो कखा एसे बुम रितो नर एफआई लायलिया नर अपरनो सिनिया सुमो बसना सर को नों गरै किन्तु निनि जे तंनाय ताम बिनि बुमु मायारानी दास सिनिया केबनो बसरमै बर पोस्टिं दं Nggak 3-4 bosan itu bawa kemo sinia angkai sabor nih kan bawa mana boleh bawa jadi office no file mana angkai oil akan diborong apa अब हाई ऑफिस नि जेटा एफआईआर ने angkai एकदम बाय नेम मांगनाय angkai जे बाय एक्शन नाय तिनी बरक जदि नर जदि याका रहत angkai थिनांगो केबो नर ऑफिस फाइ सबाय অন্তত অফিস সবাই মানিয়া অফিস সবাইকে angkai बिनि ngomong মানে পানিশমেন্ট दङ आलादा गान मा थांनाय बले ओंखाय बा जे मानतै जानो जत थायो अब तो हर फाइ खाया अफिस चलाकालीन से खाइबले ना ओंखाय अब एडीसी विलेज कमिटी एरिया साबनि अब एडीसी नि अब राज्य सरकारनिया अब कमिटी नि जे आइन दङ साबनि एडीसी नि ओंखाय नों बाइक लायो आइन दङ दुइ केबो अफिस दखल थायनाय मा अफिस दखल खालायदो मा होनो কোনো পার্টি नों जिसा पार्टी फान खायदो अफिस दखल खालायदो मा अफिस दखल खालायनिया ओ बुजिनो नांनाय बो बुजे आबो अफिस दखल खालायनो फायबा अबे खास जागा दे हा और गोबां मा खास जागायाव जों दङ थाब सरकार सायाबले ना